Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini adik-adik yang ingin menulis judulnya manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan menyebutkan masa muda, yaitu apa? Isyarat, kode untuk kita semua, khususnya para ayah, para ibu, para guru, para pendidik, untuk memperhatikan yang namanya anak-anak muda. Perhatikan yang namanya anak-anak muda. Karena kenapa? Di sini menentukan bagaimana seorang anak tumbuh besar, berkembang di masa mudanya. Itu sangat penting untuk kita arahkan, bimbing dan didik mereka di atas ilmu agama. Karena kenapa? Dengan cepatnya masa muda itu berlalu, yang kemudian mereka masuk di masa tua. Dan betapa banyak orang-orang tua yang mungkin menyesal di masa mudanya dia tidak manfaatkan dengan baik. Dia tidak manfaatkan untuk belajar agama. Dia tidak manfaatkan untuk hafal Quran. Dia tidak manfaatkan untuk mempelajari syariat Islam. Berbeda mungkin orang-orang yang sudah tua, sudah tidak mampu lagi masuk pesantren, tidak mampu lagi menghafal. Berbeda anak-anak muda ingatannya masih kuat, tenaganya masih bagus. Coba kita perhatikan di puasa Ramadan saja. Hukum puasa Ramadan bagi orang-orang yang sudah tua renta, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, itu diberi keringanan, diberi rukhsah. Tidak apa-apa tidak puasa, tapi bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Jadi mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat masa muda, syabab, maka hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau mungkin kita sudah tua, tapi kita memiliki anak-anak muda, entah itu anak, cucu atau ponakan, maka pesankan mereka, sering-sering nasihati mereka, jamaah sekalian, arahkan mereka, manfaatkan masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan masa mudamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah masa mudamu untuk memperbaiki diri, untuk meluruskan akidah, keyakinan yang dengannya insyaallah itu bisa bertahan sampai di masa tua kelak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasihataka qabla saqamik." Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Ingat jamaah sekalian, kita tidak selamanya sehat. Ada waktunya, ada kalanya kita terbaring sakit, bahkan harus masuk rumah sakit. Coba kita lihat saudara-saudara kita, banyak dari mereka di malam hari ini tidak bisa ikut tarawih, tidak bisa dengar ceramah tarawih. Kenapa? Mungkin terbaring sakit, bahkan harus masuk rumah sakit. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat sehat, maka manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Khusus untuk sehat ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan nikmatani
maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dari mensyukurinya, rugi pada nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu jamaah sekalian, banyak-banyak orang yang sakit itu nanti dia sakit baru mengingat, baru sadar mahalnya, luar biasanya nikmat sehat. Ya, kalau sudah sakit tidak bisa puasa, sudah sakit tidak bisa ikut tarawih, apalagi penyakit sekarang canggih-canggih. Ya, ada kanker, ada stroke, ada bahkan sakitnya tidak lama sakit langsung meninggal. Ya, sakit sebentar langsung meninggal. Itu zaman sekarang, banyak orang mati mendadak. Ya, atau sakit langsung lumpuh satu badan. Ya, langsung stroke. Nah, kalau orang sudah stroke, sudah sakit, tidak bisa lagi cabut uang untuk kasih masuk celengan, tidak bisa lagi transfer uang pembangunan masjid, tidak bisa lagi melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid. Coba bayangkan, itu kalau kapan? Kalau sudah sakit pun nagarin nih, tidak bisa. Ya, jadi lumpuh sehat, manfaatkan dengan baik jamaah sekalian. Jangan pernah menghayal kita akan sehat terus, tidak ada itu. Ya, ada kalanya kita diuji oleh Allah dengan sakit. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu pernah sakit, beberapa kali sakit, bahkan pernah sakit keras. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita diberi nikmat kesehatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Coba kita lihat jamaah sekalian, di akhir Ramadan seperti ini, apalagi di 10 malam terakhir, banyak dari kita sudah libur sekolah, libur kuliah kalau dia masih kuliah. Mungkin sudah ada yang cuti, ambil cuti kerja, ada yang sudah off kerjanya, tidak ada lagi kerjaan. Ya, bahkan sudah dapat THR. Ada mungkin di antara kita yang bahkan sudah pensiun, tidak ada lagi kerja, terima saja pensiun, terima gaji tiap bulan. Maka berarti dia diberi nikmat waktu luang, diberi nikmat al-faragh oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda saudara-saudara kita yang mungkin sibuk, ya, mungkin jam seperti ini harus jaga di rumah sakit, jaga di sini, ada shift malamnya, tidak bisa datang tarawih, tidak bisa dengar ceramah seperti ini. Ya, jadi kalau Allah kasih kita waktu luang, waktu kosong, manfaatkan. Ya, jangan HP-nya saja diambil. Waduh, waktu kosong ini chat kapan tamain nih? Ada chat masuk kapan ini? Oh, ada ini. Tidak. HP-nya simpan. Ya, kurangi. Apalagi di sisa-sisa Ramadan ini. Kalau ada waktu luang tak? Ya, sekali lagi ada waktu luang tak? Jangan HP tak diambil. Ya, tapi ambil Al-Quran. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran. Ya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, nikmat waktu luang. Manfaatkan waktu luang sebelum datang kesibukan. Coba tanya orang-orang yang sudah sibuk bagaimana? Ya, ada mungkin sakit keluarganya, meninggal keluarganya, kena musibah, atau dia harus pulang kampung, mudik, sibuk, tidak bisa lagi. Ya, mau datang tarawih tidak bisa, mau dengar ceramah tarawih tidak bisa, apalagi salat malam. Tak doki, capek. Kenapa? Sibuk. Baik. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Coba kita lihat jamaah sekalian, ingat-ingat 3 tahun lalu di pandemi corona, banyak orang kaya, banyak-banyaknya uangnya, sukses-suksesnya, jaya-jayanya, corona langsung terjun bebas, langsung bangkrut, langsung berhenti bisnisnya, langsung berhenti keuntungannya. Yang ada inranna jijai, utangnya banyak menumpuk. Itu dengan mata kepala kita lihat. Ya, kenapa? Tutup tokonya, tutup bisnisnya, berhenti bisnisnya. Jangankan toko, masjid saja ditutup. Coba itu corona. Jadi ada itu, Allah maha mampu menjadikan orang yang asalnya kaya raya menjadi bangkrut tiba-tiba. Bisa, 1 malam, 1 detik, 2 detik, bisa. Jadi jangan kita, oh saya banyak jiwanku, banyak di tabunganku, banyak di sawaku,
Oh tidak, jangan tunda-tunda. Kalau kita diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera hitung berapa ini zakatnya. Ya. Jangan zakat fitrah saja diingat, zakat harta, emas, perak, tabungan. Sebagian mengatakan zakat perdagangan. Kalau kita panen sawah, ada zakat pertanian. Dihitung berapa zakatnya, wajib dikeluarkan. Kemudian ketika ada orang susah, mau butuh pinjaman, butuh dibantu, ada orang kelaparan, ada anak yatim, dibantu. Mumpung kita masih punya uang di dompet, mumpung kita masih punya uang di rekening, sumbangkan. Karena kita tidak tahu kapan Allah uji kita dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Apalagi kewajiban, seperti juga kewajiban haji dan umrah, itu butuh uang, itu hukumnya wajib. Jangan tunda-tunda, nanti tahun depan Syawal sebentar ya, sebentar habis uangnya, tidak bisa lagi naik haji. Ya, jangan naik haji biar mendaftar belum. Tidak boleh jamaah sekalian. Jangan kita tunda-tunda. Kita punya uang, segera daftar haji, daftar umrah. Kalau bisa haji ya langsung berangkat. Berapa ratus juta itu? 200, 300. Ada uang? Sorong. Oh ada, tidak ada uangnya, tapi ada tanahnya, ada tampaknya, ada kaplingannya. Orang sudah tawar 500 juta. Kalau dia jual 500 juta, bisa naik haji nanti, haji plus, haji furoda. Sorong. Jangan nanti Ustaz, belum ada uang. Iya, uangnya tidak ada, tapi tanahnya banyak. Iya, banyak, bahkan sudah banyak yang tawar tanahnya. Tidak boleh kita tahan-tahan jamaah sekalian. Jadi manfaatkan ginaka. Ya, waktu ketika Allah beri kita kelebihan harta, kelapangan, ada yang bisa kita jadikan uang, ada yang bisa kita pakai untuk melaksanakan kewajiban kita, maka sorong. Ya, bismillah. Ya, daftar, naik haji, naik umrah. Ya, jangan tunggu nanti miskin. Ya, nanti sakit baru, kenapa saya tidak boleh. Ya, jadi oleh karena itu Nabi ingatkan, manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang kelima, ini yang pamungkas, ini yang paling pokok, manfaatkanlah hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Ini nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau kita mungkin merasa diri kita hampa, diri kita agak jauh dari Allah, jauh dari agama, ingat-ingat mati. Ya, ingat-ingat mati jamaah sekalian. Kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sekarang kita salat, besok kita disolati. Sekarang kita di belakangnya imam, besok kita di depannya imam. Iya, gimana sholat jenazah? Gimana jenazahnya? Depannya imam. Kita di belakang sekarang, tapi nanti kita di depannya imam. Kita sekarang di atas bumi, nanti besok kita di bawah bumi. Coba kita lihat kematian jamaah sekalian, tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tidak ada yang bisa lari dari yang namanya kematian. Maka perbanyaklah mengingat kematian. Dan ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhihi min ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Apa untungnya, apa gunanya kita mengingat kematian? Bukan sekedar ingat-ingat mati, tidak. Kita ingat kematian supaya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kematian tersebut. Kenapa? Kematian adalah awal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan itu membutuhkan bekal. Apa bekalnya? Apa bekalnya? Amalan soleh. Amalan soleh. Coba kita baca Al-Quran. Kalau kita tadarus baca Al-Quran, kita akan melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang keadaan kondisi orang-orang kafir yang meminta kepada Allah. Mereka sudah mati, mereka sudah disiksa, minta kepada Allah agar bisa dikembalikan di dunia walaupun sesaat. Ini nikmat kehidupan yang sekarang kita miliki sekarang, itu betul-betul sangat didambah-dambahkan sama orang-orang kafir yang sudah mati. Ya, berharga sekali bagi mereka 1 detik, 2 detik dari kehidupan ini. Untuk apa? Untuk beramal amalan soleh. Kita sekarang belum rasa
nikmatnya detik-detik kehidupan ini. Kenapa? Kita masih hidup. Sama tadi, orang kalau sehat, dia belum bisa rasa besarnya nikmat sehat kalau dia belum sakit. Garanti, oh luar biasa orang sehat. Tapi kalau kita, ya belum kita rasa ini detik-detik kehidupan, mahalnya harganya. Kenapa? Kita masih hidup. Nanti kalau kita sudah mati, baru kita paham luar biasa nikmat umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Luar biasa nilainya, tidak bisa ditukar dengan uang. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya nasihatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, jangan menunda. Jangan menunda. Kalau mau beramal soleh, jangan tunda-tunda. Umur kita tidak ada yang tahu. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan masih tersisa beberapa malam. Ramadan masih tersisa beberapa hari. Maka jangan sia-siakan jamaah sekalian. Bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Saya di Gontang sana, ada jemaah saya rajin sholat, rajin luar biasa. Bahkan dia duluan datang ke masjid, ya saf pertama, bahkan sebelum adzan sudah ada di masjid. Tahun lalu masih sama-sama kita, ya sholat sama-sama, tarawih sama-sama, puasa sama-sama, buka puasa sama-sama. Tapi tahun ini sudah tidak ada. Apa maksudnya? Ramadan yang tahun lalu adalah Ramadan yang terakhir untuk dia. Kita tidak tahu masih dapat Ramadan tahun depan atau tidak. Jangankan Ramadan, hari Id saja tidak ada yang tahu. Coba betapa banyak baju lebaran, ya bajunya, sarungnya, ya sendalnya, sepatunya baru cantik, tapi ternyata tidak pernah dipakai sama orangnya. Tidak pernah dipakai sama orangnya. Kenapa? Yang dia pakai kain kafan. Pulang mudik kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya banyak begitu. Belum sampai di kampung ada musibah, meninggal. Sudah ada baju barunya, sudah dibeli, sisa dipakai lebaran besok, tapi ajal mendahulunya. Maka jangan tunda-tunda jamaah sekalian. Mau bersedekah, mau beramal soleh, mau berbuat baik, segera. Kenapa? Ajal tidak ada yang tahu kapan datangnya. Maka mari kita manfaatkan apa yang tersisa dari bulan Ramadan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan yang tersisa ini agar kita bisa bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan safnya demi kesempurnaan salat tarawih kita. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله وقالوا هذه أنعام وحرث هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا من طيبات ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا من طيبات ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين
أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ فإن ربك غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.